Hello, everyone. Un saludo con todos. Continuing from last time, we will continue to talk about the birth of Hoy queremos Jesus. continuar hablando sobre el nacimiento de Jesús. In Matthew chapter 1, it says, "Now the birth of Jesus Christ was on this En Mateo wise." capítulo 1 dice, así fue el nacimiento de How Jesucristo. was Jesus born? ¿Cómo nació Jesús? Among the four Gospels, Matthew and Luke give detailed accounts of the birth of Jesus. Entre los 4 evangelios, Mateo y Lucas relatan con detalle el nacimiento de Jesús. The Gospel of Mark and John do not include the story of birth of En Jesus. Marcos y Juan no aparece la historia del nacimiento de Jesús. In Luke, before Jesus is born, the angel Gabriel appears to Mary. En el evangelio de Lucas, antes del nacimiento de Jesús, aparece el ángel Gabriel a The María. angel Gabriel appears to Mary and says, "Hail, thou art highly favored, the Lord is El with ángel thee." Gabriel se le aparece a María y le dijo, oh, muy favorecida, el Señor está He contigo. tells her that she will give birth to a Y son. le dice que dará a luz un hijo. Mary is greatly surprised. María se sorprende mucho. She says, "I'm not even married. No estoy casada aún, I have not known a man. no he estado con ningún hombre. How can I possibly have a son?" ¿Cómo puedo dar a luz un hijo? Of course she feels that way. Mary is human, so she's having No es these una simple thoughts. palabra, el ser humano piensa humanamente. The angel explains this in detail to Mary. El ángel le explica detalladamente a María. He says that this will happen through the Holy Ghost coming upon her. Le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y así sucederá. He says that that child will be called the Son of Y le God. dice que será llamado Hijo de Dios. Right then, Mary realizes that, God wants to work through Entonces me. María entiende que Dios quiere obrar a través de ella. Then Mary replies, "Behold, the handmaid of the Lord, be it according to thy word." Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. From that point on, God begins to work in Mary, and she is able to conceive a child. Desde ese momento Dios empieza a obrar en María y ella concibe al niño. God has many plans for us, mankind, for us people who love God. Dios tiene muchos planes para los seres humanos a quienes ama. And when those plans become fulfilled in the heart of Y God, cuando esos planes se cumplen en el corazón de Dios, God wants to fulfill those plans through the people of God. Dios lleva a cabo esos planes a través de esa persona. Therefore, he says to Mary, "Thou shalt bring forth a son." Entonces le dice a María, darás a luz un Through the hijo. word, Mary comes to understand that she will give birth to a son. Entonces María comienza a pensar sobre eso. Then Mary begins to think, Ella empezó a pensar, when my belly becomes bigger, cuando me empiece a notar el what vientre, will Joseph say when he sees me? ¿qué dirá José al verme? What will the neighbors say about Y me? también, ¿qué dirán los vecinos? What if, since I'm not married, people stone me when they see that I am with child? Y si no estoy casada y tengo un hijo, si la gente me apedrea, ¿qué pasaría? These kinds of worries and fears must have risen in Mary's heart. A María seguramente le surgieron preocupaciones y temores But Mary así. believes that if this is of God, Pero María pensó, si esto proviene de then Dios, God will surely protect me. She believed that. tiene fe en que Dios resolverá todo. She cannot take care of these kinds of problems on her own when she conceives a child. Ella sabe que no tiene la capacidad de resolver los problemas que vendrían después de eso, But since this is the will of God, God has the power to take care of this pero como es la problem. voluntad de Dios, Él tiene el poder para resolverlos. Mary then completely entrusts herself to the Lord. María entregó todo de sí a Dios. She says, "Behold, the handmaid of the Soy la Lord." sierva del Señor, She says, "Be it unto me according to thy word." que se haga según su Yes, voluntad. Lord, may you do according to the will of God, Lord. I give myself to you. Sí, haga su voluntad, me entrego a She usted. surrenders herself completely, allowing God to work through her freely. Así ella se entrega completamente para que Dios pueda obrar libremente a través de ella. Oftentimes, it is not so smooth for the servants of God to go through this kind of a process. Los siervos de Dios muchas veces no son tan fluidos en este proceso. God has a plan that He wants to do through us. Dios tiene planes para realizar ciertas obras. In my life as well, there were so many things that God did in my life. También en mi vida Dios ha obrado de muchísimas When I maneras. lived in Apkoktong, I was in very great difficulty and hungry En and poor. Apocotón pasé por muchas dificultades
enfermedades, hambre y But every single pobreza. time, I saw that God was with me, helping me, protecting Pero en me cada through momento vi everything. cómo Dios estaba conmigo, protegiéndome y When I was ayudándome en living in todo. Changpali, or in the army, or in Kimchon, as I went through all these Y cuando estuve times, en Changpali, luego en el ejército, yo pasé por eso. although the circumstances differed here and there, I always saw God helping me and protecting me. Aunque hubo diferencias, vi en cada situación que Dios siempre me ayudó y me cuidó. Because the work that I was doing, not mine, it was God's work. Porque lo que yo hacía no era mi obra, sino la obra de Dios. And God worked the same way when he worked through Moses. Y lo mismo hizo Dios cuando usó a Moisés. God said to Moses, I will send you unto Pharaoh that you may bring forth my people, children of Israel, out of Egypt. Dios le dijo a Moisés, yo te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo Israel de Who said that? Egipto. Who would do this? ¿Quién dijo que haría esta God said, obra? I will. Dios dijo, yo. But Moses felt very burdened and felt as though he had to go to Pharaoh and lead Israel out. Pero Moisés se sentía muy cargado con la idea de ir ante Faraón y sacar a Israel. Moses did not say, as Mary did, saying, Yes, I am your servant, Lord, let it be done. Moisés no pudo decir como María, sí, soy tu siervo, hágase así. He said, Who am I that I should go unto Pharaoh? ¿Quién soy yo para ir ante And who am Faraón I that I bring forth the children of Israel out of y Egypt? para sacar a los hijos de Israel de Egipto? And God continued to speak the word unto Moses. Entonces Dios siguió hablándole a Moisés. Eventually, when Moses said amen to the word of God in his heart, from that point on, God worked through Moses. Finalmente, cuando Moisés dijo amén en el corazón, Dios empezó a This obrar. was also true when God worked through Lo mismo Abraham. ocurrió cuando Dios obró con God Abraham. appeared to Abraham when he was 99 years Dios se le old. presentó a Abraham cuando tenía 99 Your años. wife's name is Sarai, but you shall call her Y le Sarah, dijo, tu esposa se llama Sarai, pero llámala and Sara. she will bear you a son, he said. Ella te dará un hijo. But Abraham said, No, no, how could a 100-year-old man have Pero a él child? respondió, no, ¿cómo alguien puede tener hijo a los Sarah 100 is años? 90. Sara tiene 90 This años. is impossible. Eso no tiene But sentido. God kept speaking to Abraham. Pero Dios siguió hablándole a Abraham. No, your wife Sarah will surely bear you a son, and you will call his name No, tu Isaac. esposa Sara ciertamente dará un hijo y se llamará Isaac. Then faith began to form in Abraham. Así Abraham comenzó a tener la fe. Whether God was first speaking to Mary, or to Moses, or to Abraham, it was always God worked in this way. Cuando Dios habló a María, a Moisés, a Abraham y también a mí, siempre habla de esa manera. So if we live through the faith of the gospel through him, and if we are people who serve Entonces, God, si vivimos con Dios y decimos que somos siervos del there Evangelio, will surely be unspeakable tribulation, persecutions, and difficulties. es obvio que sufrimos tribulaciones, persecuciones y dificultades But grandes. because everyone, God is the one who takes care of the work of God, Pero como la obra es de Dios, Él es el que la even maneja. though all of those problems happen, God will take care of them all beautifully and lead them well. That's what God does. Cualquier problema que surja, Dios lo resolverá hermosamente y nos guiará. Mary, she simply said, Behold, the handmaid of the Lord, be it according to thy María word. simplemente dijo, soy la sierva del Señor, hágase conforme a su palabra. Yes, Lord, let it be as you Sí, will. Señor, haz como tú quieras. I have truly joined my heart with yours, God. Ella realmente unió su corazón al de Dios. Then, from this point on, God began to work through Mary. Y desde ese momento Dios comenzó a obrar en María. Mary's belly began to María get empezó a big. tener el vientre abultado. Whenever she met Joseph, Cada vez que se encontraba con José, Joseph would look at Mary's belly and fall into deep thought. José al ver su vientre quedaba sumido en profundos pensamientos. He thought, I didn't know about the other women, but I didn't think Mary would be Pensaba like que aunque this. todas las mujeres del mundo fueran así, María no lo era. Doubts about Mary began to arise in the heart of En el Joseph. corazón de José comenzaron a surgir dudas sobre María. And even so, how could she dare say that she is Y aún pure? así, ella dice que ella es pura, con desfachatez. And you know what? I don't believe her anymore. Yo ya no puedo creerle a ella. How can she say when she's clean when her belly's that big? How Con el could she? vientre así abultado, diciendo que es pura, ¿cómo puede existir una mujer así? Joseph wanted to break off his relationship with Mary. José decidió romper su relación con María. At that moment, the angel of the Lord Entonces appeared. el ángel del Señor se le presentó a él. Joseph, son of David, fear not to take unto thee Mary Hijo thy de wife. David, José, no temas recibir a María tu esposa. That's what the Bible says. Así dice la Biblia, ¿verdad? What does it say? ¿Qué es lo que dice en la Biblia? That which is conceived in her is of the Holy Ghost. Lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Dará a luz un hijo y llamará su nombre For he shall Jesús, save his people from their sins.
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. That day, Joseph woke up from sleep. Ese día José despertó del If it sueño. were today, he might call her on the phone and say, Mary, I need to talk. Can you come Si fuera out? hoy en día, le habría llamado, María, tengo que hablar contigo, ¿puedes salir? But he met her. Y se encuentran. Mary, are you feeling okay? María, ¿estás bien? God spoke to me. Dios me ha hablado, María. I'm sorry, Mary. I misunderstood this whole time. Lo siento, te había malinterpretado todo ese God told me tiempo. that this was conceived by the Holy Pero Spirit. Dios me dijo que has concebido por el Espíritu Santo. I really doubted you. I'm sorry. De verdad dudé de ti, lo siento. They say he's the Son of God. Él es el Hijo de Dios. In this way, God took care of all the problems and settled those matters. Y así Dios se encargó de resolver todos esos That's why, problemas. everyone, what's truly amazing when we do the work of Por eso, God lo is, asombroso cuando hacemos la obra de Dios es before we que believe in God, we try to handle everything and solve all the life's problems ourselves. antes de creer en Dios intentaba resolver todos los problemas por mí mismo. But then God taught me how to entrust every part of life unto God. Entonces Dios me enseñó cómo entregar cada parte de mi vida en sus Not manos. long after I got married, I had our first daughter. Poco después de casarme nació nuestra primera When hija. my daughter was about 2 years old, Cuando mi hija tenía alrededor de 2 años, one day I came home late from evangelizing, un día regresé tarde a casa después and de I saw that my evangelizar. daughter had her hand Mi hija bandaged tenía up. la mano completamente vendada. I asked my wife, what happened to Le Unsu? pregunté, ¿qué pasó con nuestra She was Unsu? playing with the neighbor's kids, and then she slipped. Ella había estado jugando con los niños del vecino y se resbaló. She fell through a door that led into the kitchen and landed on a charcoal furnace. Y la puerta que daba a la cocina se abrió y cayó la estufa de carbón. My daughter was Mi burned. hija sufrió quemaduras. I held my sleeping daughter in my arms and I prayed to God. Tomé a mi hija dormida en brazos y oré ante Dios. God, please heal Unsu completely and let her have no scars. Dios, que no le quede cicatriz y que sane While completamente mi in hija. prayer, a thought that came to my heart was, Mientras oraba, un pensamiento vino a mi I'd corazón. always thought that I would be able to raise my children properly. Siempre pensé que cuando tuviera hijos los criaría bien, rectamente. But on that day, I realized how foolish of a Pero thought ese that día was. comprendí cuán necio eran esas ideas. Who in this world wants to raise their child to become a drug addict? ¿Quién en este mundo querría que su hijo se volviera un drogadicto? Who wants to make their child into an alcoholic? ¿Quién querría convertir a su hijo en un borracho? Who wants to make their sons into a con ¿Quién man? querría hacer de su hijo un Is there estafador? anyone who doesn't want their children to grow up to be good people? ¿Existe alguien que no quiera hacer que sus hijos sean buenas personas? Then did the fathers of con men and alcoholics and drug addicts want their children to turn out that way? No, they did Entonces el not. padre de un estafador, un borracho, un drogadicto quiso que fuera así. Claro que no. Every parent probably had the desire to raise their children well. Todos seguramente tenían el deseo de criar bien a sus hijos, But it doesn't just work out that way. pero no resultó de esa manera. So I thought just wanting to raise them well would make it happen. Pensé que con solo querer criarlos bien, eso bastaba. But when my daughter fell on that hot charcoal furnace, I was Pero cuando horrified. mi hija cayó sobre la estufa de carbón, me estremecí de tan solo Even pensarlo. though she was going through all that suffering, there was nothing I could do to help her. Mi hija estaba en medio de esa dificultad y yo no podía hacer absolutamente Right nada. then, I began to turn my heart around in front of God. Desde entonces empecé a arrepentirme delante de I'm going to Dios. raise my children well. Pensaba que yo debía criar bien a mis hijos, I'm going to make my children successful. que debía criarlos de forma excelente. I realized that that was completely Pero meaningless. entendí que eso no tenía ningún From that sentido. moment on, I entrusted my son and my daughter into God's Desde ese hands. momento entregué a mi hijo y a mi hija en manos de Dios. After I entrusted them into the hands of God, I saw God began to grow and raise my Después de children. entregarlos a Dios, pude ver cómo Él los criaba perfectamente. And now in my life, I'm quite old now. Y a medida que vivo, he ido envejeciendo. I see a lot of people my age preparing for their Muchos de elderly mi edad years. preparan todo su vejez. They save up money, they buy apartments, and prepare this and that. Ahorran dinero, compran apartamentos y se preparan así. And one day, I thought about myself. Un día reflexioné sobre Maybe I esto. could save up some money to prepare for my elderly years. Quizás habría podido ahorrar algo para mi vejez. And perhaps I could buy an apartment for myself. Tal vez podría haber comprado un apartamento. But if God doesn't help me, what is all that good for then? Pero si Dios no me ayuda, ¿de qué sirve todo eso? Preparing for my own elderly years doesn't compare to God preparing it for me. No hay comparación entre preparar yo mi vejez y que la prepare Dios. So in my heart, I thought, how can I have God best prepare my elderly Así que years? pensé,
¿Cómo podría preparar Dios bien mi vejez? So I stopped preparing for my elderly years altogether, Dejé de hacer cualquier preparación para mi vejez, so that God could do it perfectly. porque así Dios lo hará perfectamente. And everything about my children I laid into God's Entregué a hands. Dios el cuidado de mis hijos. I laid my elderly years into the God's hands. Entregué en las manos de Dios mi I vejez. laid my ministry of the church into the Lord's hands. Puse en las manos de Dios la iglesia que And I pastoreo. laid the work that I needed to do into the Lord's Entregué en las hands. manos de Dios todo lo que tengo que hacer en el And when I futuro. look at these things clearly, Al observarlo con claridad, when I try to do it versus when the Lord does it, it no cannot se puede comparar compare. lo que yo puedo hacer con lo que el Señor hace. When I saw how the Lord raised our children, it amazed me so much. Fue sorprendente ver cómo el Señor criaba a mis hijos. But everyone, from time to time, I see people bringing their children who have problems, and I give them counseling. Veo que hay personas que traen a sus hijos con problemas para recibir When I consejería. talk with them, I could see all of those problems arise from they trying to raise their children themselves. Y al hablar con ellos, veo que todos están usando todo su esfuerzo por criarlos This por is sí also mismos. true with the problem of the forgiveness Lo of mismo sins. pasa con el problema del pecado. My efforts to get my sins forgiven cannot compare with the works No of se puede Jesus. comparar mi esfuerzo por obtener perdón de los pecados con lo Because que Jesús people cannot hace. believe in Jesus, they try their own to get their sins Como no forgiven. confían en Jesús, las personas se esfuerzan por obtener el perdón por sí Because they don't mismas. trust God, they try to raise their children well. Como no confían en Dios, se esfuerzan por criar bien a sus They try to hijos. make themselves happy. Y también se esfuerzan por alcanzar la felicidad por sí But mismos. what I do versus what God does cannot Pero compare. lo que Dios hace no se puede comparar con lo que Throughout yo my hago. life, when I entrusted things one by one to God's Hoy en hands, mi vida he ido entregando cada cosa en manos de Dios. here, if Mary had thought, oh, if my belly gets big, then what will my fiance Joseph say about this? Si María hubiera pensado, ¿qué diría mi prometido José si me nota el embarazo? What if people think that I committed adultery and they try to stone me? Y si la gente cree que cometió adulterio y quisiera apedrearme, ¿qué haría? If she had fallen into these kinds of thoughts, then how could Mary therefore possibly Si go se hubiera forward? hundido en esos pensamientos, ¿cómo habría podido hacer lo que However, hizo? Mary did not think like that. Pero María no pensó de esa She believed manera. that if God wants to work through me, Si Dios quiere obrar a través de mí, then the responsibility for all of this is in God. entonces toda la responsabilidad recae en Everyone, Dios. that's how the true servants of God are. Así son los verdaderos siervos de Dios. The servants of God don't worry about the work that they're doing. They don't try to do Los it siervos de Dios themselves. no se preocupan por las cosas que hacen. Because even if you become a government employee, the government will Porque give you pay. incluso un funcionario público del gobierno recibe un salario del Estado. Everyone, how glorious it is to live for the gospel of Cuán God. más glorioso es la vida de quienes viven por el Wouldn't Evangelio God de take care of Dios. their lives each day? ¿No se encargará Dios cada día de su vida? Yes, God is completely able Sí, to. Dios es más que suficiente. But because people don't trust in that Pero las God, personas no pueden creer dentro de even eso. those who say that they serve the Lord are so busy Y protecting aún los que dicen themselves, servir a Dios están ocupados trying to do protegiéndose a sí something for their mismos. children, for themselves, for their own security. Se esfuerzan por sus hijos, por ellos mismos, por su seguridad personal. So when personal hardships or risk arises while doing God's work, Y si enfrentan alguna dificultad o problema mientras hacen la obra de Dios, they fall into fear, unable to work, and they just fall into these muchos caen things. en temor y ni siquiera pueden seguir trabajando. Such people are not true workers of Esa God. persona no es un verdadero obrero de Dios. Even though they believe in God, they cannot even entrust themselves to God. How can they handle this precious work of the ministry of the Si no gospel? puedes confiarle a ti mismo a Dios, ¿cómo podrás entonces asumir esta preciosa y grandiosa obra del The Evangelio? ministry of the gospel is extremely La obra del important. Evangelio es sumamente importante. Without faith, it cannot be done. Sin fe en Dios no se puede llevar a cabo. If you insert yourself in the life of the gospel, start to La finish, vida del Evangelio desde el principio hasta el final, si intento and when you try to protegerme a mí protect mismo, yourself, si yo quiero actuar por mí you mismo, worry about your elderly years, pensando en mi vejez, and you try to raise your own children well. queriendo criar bien a mis hijos, Such people are not fit for the true gospel. ese tipo de personas no son dignas del verdadero Evangelio. No matter how hard these kinds of people try, God does not Aunque se work in esfuercen them. mucho, Dios no puede obrar a través de If you want to ellos. participate in the gospel, Si deseas participar en el Evangelio, then first of all, just like primero, Mary, como María, you have to trust yourself to the debes Lord. entregar completamente tu ser I al am the Señor. handmaid of the Lord. Soy la sierva del Señor. Let it be done according to your will, Lord. Hágase conmigo conforme a tu Oh God, palabra. my body is yours. Oh Dios, este cuerpo es de Do according usted. to your will. Haz según tu voluntad. Do as you wish. Haz como tú quieres. Everything from then on, you are responsible, Desde ese Lord. momento encárgate tú de todo. From that point on, God began to work through Mary. Desde entonces Dios comienza a obrar en María. From that point on, we clearly see the hand of God guiding and protecting Mary. Precisely.
Desde entonces podemos ver claramente que la mano de Dios protegía y guiaba a But María. today, even as many people do the work of God, Pero hoy en día muchas personas, aunque hacen la obra de Dios, they are still tightly holding on to themselves. todavía se aferran a sí mismos con su fuerza. What Mary said, what it means is, Cuando María dijo esas palabras, ¿qué quiso it decir? means that she gave herself to God. Que se entregaba por completo a Dios. Yes, God, I trust myself to you. Sí, Dios, me entrego a ti. If someone borrows my car, Si alguien me pide prestado el coche, I will explain about the functions and the features of my car and the good points and the issues of my car. yo podría explicarle sus características, sus ventajas y And defectos, finally, I hand my keys to that y person. luego le entregaría la When I llave. hand that person my keys, it means I'm giving him the whole car. Dar la llave significa entregar el coche entero. Then they can use the tires, the engine, the windows, and everything. Entonces esa persona usa las llantas, el motor, las ventanas y Oh, todo. I'd like to borrow your car's windows. Nadie dice, quiero pedir prestado sobre la Oh, I'd ventana. like to borrow your car's Quiero el seats. asiento de tu coche. I'd like to borrow your car's Solo voy a wheels. prestar la llanta. I'd like to borrow your steering wheel. Nobody talks like that. Préstame el timón. Nadie habla así. To borrow a car means to borrow the whole car. That's what it means. Pedir un coche prestado es pedir todo el coche. God said to Mary, Dios le dice a María, He said, I want to use your en otras body. palabras, quiero usar tu cuerpo un poco. I want to work through your Quiero body. hacer una obra con tu cuerpo. Trust your body to me. Entrégame tu cuerpo. That's what God was saying to Eso Mary. es lo que Dios le está diciendo a María. Yes, God, my body belongs to you. Sí, Dios, mi cuerpo es tuyo. Since my body is yours, use it as Ya you que es wish. tuyo, úsalo como deseas. This shows that she is surrendering herself into God's Eso hands. se refiere a entregar uno mismo en manos de From that Dios. point on, we see God working powerfully in Mary. Desde entonces Dios comienza a obrar poderosamente dentro de This is how María. Jesus was born. Así nació Jesús. This is also how Jesus came into the world. Esa es la manera que Dios vino al When mundo. Jesus was born in someone's heart, this is how he is born. Y cuando Jesús nace en el corazón de las personas, nace así. Just as Mary was needed for Jesus to be born, Así como Jesús necesitó a María para nacer, for Jesus to be born in the hearts of the people of the world, we preachers are también needed. necesita de nosotros los predicadores para nacer en el corazón de la gente. Some people think that if they just give good sermons, they become a Hay preacher. quienes creen que solo por predicar bien ya son predicadores. There are people who think that if they evangelize, that they are good preachers. Hay muchos que piensan que por evangelizar bien ya están haciendo la obra de Dios. Such people can never do the work of God. Pero esas personas no pueden hacer correctamente la obra de Dios. Preachers give all of their problems and issues to the Lord, Los verdaderos predicadores entregan todos sus problemas al whether it Señor, be their body or family or children or house or money or time, giving it all to the Lord. su cuerpo, su familia, sus hijos, su casa, su dinero, su tiempo. Entregan todo al Señor To have the Lord do whatever He wants as He wishes. para que el Señor pueda hacer con ello como Él Everyone, quiera. until now, this body was my own. Hasta ahora ese cuerpo era But mío, when it is no longer my own, but Jesus's, and when it becomes the body of pero cuando ya God, no es mío, sino es de Jesús, from that point on, God works inside of that person. desde ese momento Dios comienza a obrar dentro de esa Many persona. people have the heart of working for the gospel. Muchas personas tienen el deseo de trabajar para el Evangelio, There are many people who want to do that work while holding tightly onto themselves. pero muchos intentan aferrarse a sí mismo y That hacer is eso. why their ministry does not work out. Problems arise and they face Por eso el hardships. ministerio no avanza, surgen problemas y atraviesan And when God dificultades. began to work inside of Mary, Pero cuando Dios empezó a obrar en María, the baby in the womb of Mary began to naturally grow. el bebé empezó naturalmente a crecer en su And that vientre. child was born as promised in the Bethlehem of Y Judah. luego nació en Belén, la tierra prometida de Then what Judá. happened afterwards? King Herod tried to kill him, and they had to, by the grace of God, run away to Y después Egypt. que ocurrió, el rey Herodes quiso matarlo, pero por la gracia de Dios huyeron hacia Egipto. Through all of this, God worked through them, and the glorious Jesus came into this world. Y asimismo, a través de ella, Dios obró y vino la Therefore, gloria. in the work of salvation many people, Mary was used by the precious hand of Por eso God. María fue usada preciosamente en la mano del Señor para salvar a muchas personas. Just as God held Mary and used Así her, como Dios levantó a María, He wants to lift us up and use us as también quiere well. levantarnos a nosotros. He is speaking the word to our hearts. Y está hablando a través de su palabra a nuestro When corazón. we simply hear the voice of Cuando God, escuchamos esa voz de Dios, we have to entrust ourselves into the hands of the debemos Lord. entregar nuestro ser en las manos del Lord, Señor. use me as you wish.
Señor, úseme como desees. My family, my children, all of this, use as you wish, Lord, by your will. Mi familia, mis hijos, todo sea usado conforme a tu voluntad. When we do this, the Lord begins to work inside of Y us. cuando hacemos eso, el Señor comienza a Then obrar. he works through us and fulfills his wonderful works inside of us. Y así el Señor obrará de manera sorprendente en nosotros. And when we think about this, I cannot say in words how precious and amazing this is. Si lo pensamos, es algo tan sorprendente y precioso que no se puede describir con Even palabras. today, the Lord speaks into many people's hearts. Hoy también el Señor habla en el corazón de And muchas just as he personas, spoke to Mary, así como le habló a I María. will do this work through you. Haré esta obra a través de ti. Through you, I will save a country in Africa. Por medio de ti salvaré algún país en Through you, África. I will save a city. Por medio de ti salvaré alguna Through ciudad. you, I will plant Jesus in the hearts of the people in Por Chicago. medio de ti sembraré a Jesús en los corazones de los ciudadanos de Chicago. Yes, Lord, do according to your will. Sí, Señor, que haga su voluntad. From that day, we give our body and heart to you, Lord. Desde ese día entregamos nuestro cuerpo y corazón Though al it's my Señor. body, it's not used according to my plans, but completely let it be used according to Aunque el your cuerpo will. es mío, no lo uso según mis planes, sino lo entrego completamente a la voluntad del Señor. If so, from that point on, the Lord will begin to work. Entonces, desde ese momento, el Señor comienza a And such obrar. amazing works he does, the words cannot describe Es it. una obra tan maravillosa que no se puede expresar con Even palabras. now, the Lord still desires to do such work continuously inside of us. Y el Señor sigue deseando hacer esa obra continuamente. We need to learn from Mary. Debemos aprender de María. Behold, the handmaid of the Soy la Lord. sierva del Señor. Yes, I am the Lord's servant. Sí, soy tu posición. Lord, I am your Yo possession. soy su sierva. Lord, do according to you Haz will. conmigo lo que desees. From that point on, the Lord works inside of us. Y cuando el Señor empieza a obrar en nosotros, Then we become precious workers who fulfill the glorious, amazing will of God. nos convertimos en obreros gloriosos que cumplen maravillosamente la voluntad de On Dios. this earth, there are so many people who En esta work for the tierra hay heaven, muchas personas que trabajan para el cielo, but there are not many people who completely give themselves to the Lord. pero no hay muchas personas que se entregan completamente a God wants Dios. to show His will through people like Mary. Dios desea manifestar su voluntad a través de personas como And we María. will continue speaking next time. Continuaremos con la palabra en la próxima vez. Thank you. Gracias. Please take care, everyone. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. El libro del pastor Oksu Park da un entendimiento tanto a nosotros como ministros del Señor que la Biblia de una forma clara y profunda de este libro vemos cómo está firme la palabra sobre el perdón de los pecados y la vida justificada. A través de este libro se puede ver también cómo es que el Evangelio es claro y sencillo. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.